Daily News Central. Drug personality nga lalaki sa Barangay Sumag, syudad sang Bacolod, ginparakan lutang, samtang yara sa sulod sang isa ka computer shop. Yan ang balita sang Daily News Central. Patay ang isa ka drug personality nga lalaki matapos ginparakan lutang sang wala pa makilalan nga suspect samtang nagapungko sa isa ka computer shop sa Rachel Store San Jose 2, Barangay Sumag, Bacolod City pasado 1:27 sang kagahon sang Hunyo 1. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, hinalila nga ginparakan sang suspect sang makapila ka beses ang biktima samtang yara ini sa computer shop antes gilayon nga nagpalagyo padulong sa west nga direksyon sakay sang scooter type nga motorsiklo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gintiklarar ini nga patay 2:20 sa kagahon ni Dr. Rohen Marihunto bangod sang madamo nga tiro sa lawas nga naangkon sini. Sa pagproseso sang crime scene sang Soko personnel nga ginpangunahan ni Police Colonel Maria Ameleta Mendoza, na-recover ang 7 ka basilyo sang ginapatian, 45 caliber firearm kag 4 ka fire bullets sa lugar sang insidente. Sa karon, nagapadayon pa ang follow-up investigation sang kapulisan agud matubod ang identity sang suspect kag motibo sa krimen. Ang bangkay sang biktima yara na sa morgue sang ospital antes ika-transfer sa Abbey Funeral Homes. Report nagikan sa Patrol, ka Daily Jimmy Salvano para sa balita malapit sa pumuluyo adlaw-adlaw. Daily News Central. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Daily Ads, your daily advertising needs. Daily News Central.